देखिए, ये महाराष्ट्र का पुणे में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो बैड न्यूज है। तो वहां पर जो रिलीफ वर्क वो ठीक ठाक होना चाहिए। जिस आदमी को मौत हो गया है और बहुत सारे अभी लापता है, तो सिचुएशन बहुत सीरियस है। रिलीफ वर्क ठीक ठाक होना चाहिए। तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन भाजपा वालों ये एक्सीडेंट लेकर भी पॉलिटिक्स करता है। जब कलकत्ता में पोस्ता फ्लाईओवर टूट चुका था, तब वो बोले थे, नरेंद्र मोदी जी आकर बोले थे, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो अभी ये महाराष्ट्र में ब्रिज गिर रहा है, गुजरात में वो नेग्लिजेंसी मेंटेनेंस का वो फ्लाइट गिर रहा है। तो सारे कई ऐसा सब हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की अभी यही बोलेंगे, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो हम लोग ऐसा लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रिज कोलैप्स बहुत सीरियस है। अभी वो जो रिलीफ प्रोसेस वो पूरा इम्पोर्टेंस से वो होना चाहिए। মহারাষ্ট্রে পুনেতে খরস্রোতা ইন্দ্রায়ণী নদী, সেখানে ব্রিজ ভেঙে পড়েছে, সেতু ভেঙে পড়েছে। পর্যটক অনেকে নিখোঁজ, এখনো মৃত্যুর খবর ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে। আমরা যারা মৃত তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি। আমরা আশা করি দ্রুত উদ্ধার কার্য চালাবে সেখানকার সরকার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পর্যটক আছেন মানে সেই জায়গাটা পর্যটন কেন্দ্র, তাহলে সেই সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ছিল কি ছিল না? তো মহারাষ্ট্র সরকার, ডবল ইঞ্জিন সরকার, দেখতে হবে তো। দুর্ঘটনা সবসময়ই দুর্ঘটনা, কিন্তু বিজেপি চিরকাল দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করে এসছে। যখন পোস্তায় সেতু ভেঙেছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসে বলেছিলেন, অ্যাক্ট অফ গড নয়, অ্যাক্ট অফ ফ্রড। তো তাহলে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, এই যে এত বড় বিমান দুর্ঘটনা হলো, তাহলে কি নরেন্দ্র মোদীর ওই কথাগুলো আমরা প্রয়োগ করব? অ্যাক্ট অফ গড নয়, অ্যাক্ট অফ ফ্রড। ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে অ্যাক্ট অফ ফ্রড চলছে। আজ আবার ভেঙে পড়েছে ওদিকে হেলিকপ্টার। তো এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এই ধরনের কুরুচিকর কোনো মন্তব্য করছি না, কিন্তু কেন বিমান দুর্ঘটনা হলো, কেন সেতু ভেঙে পড়লো, এগুলোরও যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত। এবং সেতুর জায়গায় যেহেতু এখনো অনেক পর্যটকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, দ্রুত গতিতে সর্বশক্তিতে উদ্ধার কার্য চলা উচিত।